S svojimi spremembami poimenovanja je Audi nedavno povzročil nekaj zmede. No, pri modelu Q5 pa teh dilem ni. To ime je namreč v zadnjih 15 letih s prvo in drugo generacijo postalo zelo priljubljeno, zelo prepoznavno, predvsem po zaslugi dejstva, da je bil ta model vselej zelo tehnološko napreden, pa tudi zelo vozniški. No, zdaj pa je čas že za tretjo generacijo Q5. Poglejmo, kaj prinaša. No, še preden pa se je lotimo, pa kratek opomnik, naročite se na naš YouTube kanal, da ne boste zamudili nobene izmed zanimivih avtomobilskih premier. Q5 v običajni različici ali pa kot kupejevski Sportback je tehnično povsem soroden modelu A5. Vozi namreč na isti, povsem na novo zasnovani platformi za vozila z motorji TFSI in TDI, torej z motorji na notranje izgorevanje. Da imamo tukaj spodaj klasičen pogon, seveda opozarja ta impozantna maska z velikimi odprtinami za hlajenje, no ampak danes seveda brez električne pomoči ne gre, sploh če jo znajo inženirji dobro izkoristiti. Nova generacija Audijevih pogonov prinaša nekaj dodatnih komponent, ki se nahajajo tukaj pod tem prtljažnim dnom oziroma tukaj pod tole plastiko. Gre seveda za komponente blagohibridnega pogona na čelu z litij-železo-fosfatno baterijo. No, kako je ta tehnologija integrirana v pogon, si lahko ogledate v našem pogovoru z Audijevim inženirjem, ki vas bo popeljal v drobovje Audijevega hibrida in razložil, katere so glavne prednosti, ki jih prinaša. No in po prvi vožnji modela Q5 lahko zaključim, da je teh 18 kW električne pomoči kar dobro občutnih, sploh pri počasnem manevriranju, pri kakšnih manevrih na parkirišču ali pa pri konstantni vožnji, naprimer s 50 km/h oziroma pri hitrosti, ko pač 18 kW zadostuje. Takrat se boste vozili samo na elektriko. No, ampak samo elektrika bo seveda premalo, če boste želeli uživati v voznih lastnostih tega avtomobila. In verjemite, ta SUV se pelje odlično. Nadpovprečno vozniške so tako rekoč vse različice modela Q5. In ko smo že pri različicah, za začetek so na voljo 3, kmalu pa Audi napoveduje dodatno razširitev ponudbe še s priključno hibridnimi modeli. Sploh pa v zavojih blesti različica, ki ima na začetku imena še oznako S. Gre seveda za model SQ5, ki ga poganja 3-litrski bencinski 6-valjnik z zelo prijetnim melodičnim zvokom. Moram priznati, da je to eden najbolj vozniških SUV-jev in resnično navdušen sem, kako je inženirjem uspelo združiti prednosti SUV-ja, ki so seveda povezane z višino avtomobila in pa odlično vozno dinamiko. No, kako jim je pravzaprav to uspelo? Prisluhnimo. The steering system is a completely new development. First of all, we reduced the mass inertia of the system to optimize the driver's feedback, the force feedback. We developed a completely new system concerning the steering ratio. Right here in this car you have in the first Audi Q5 our progressive steering. The progressive steering means that we achieve a very good car control at higher speeds and reduce the steering effort while, for example, cornering or maneuvering in cities. With the cars like this, you can easily get some amount of understeer, but this car doesn't have a lot of it. How did you achieve that? For example, we integrated our new integrated braking system in the car. And one part of the integrated braking system is our BTV, brake torque vectoring function. And with this system we achieve a very precise handling, and understeer is very good in this car. Now we offer two kinds of the chassis. For example, on the one hand our standard steel spring with two different variants, our comfort variant and also our sporty variant. And in this technology we have a new innovation. It's called frequency selective dampers, FSD technology.
And with this technology, we achieve a maximum spread between comfort and dynamics. And we do it with a special technology. For example, if you drive on rough roads with higher frequencies, we open a special valve in the damper and we reduce the damping forces. And when you drive, for example, on a normal road, good road condition, we have rather high damping forces and therefore very good car control. Q5 torej odlično sledi našim ugotovitvam pri vožnji modela A5. Tudi slednjega smo namreč proglasili za pravo vozniško poslastico. Ampak za razliko od modela A5 pa imamo tokrat na voljo tudi terenski program in celo program Offroad Plus. Kaj ta prinaša? For example, in this car we have our airspring suspension. With the airspring suspension, you can adjust the car height from around 60 millimeters from dynamic to lift. And with all these modifications, you can, for example, drive in off-road situations and improve the car handling, all the stuff like this. With the airspring, you have the Drive Select mode Off-Road Plus. And in this mode, you will raise the car, lift the car, and set the stability program in a special mode so that you can achieve the maximum car control also in off-road situation. Speaking about off-road, Quattro is still one of the most important aspects of this car. How does it evolve from the previous generation? Yeah. In this car, we offer our Quattro Ultra technology. Quattro Ultra means the car decides if you have to drive in Quattro or just in front-wheel drive. And in this car, or also in all our PPC cars, if you get in the car, start the engine, you will start up in Quattro mode. And then the car decides by itself, always for your maximum performance, maximum efficiency. If it switches to front-wheel drive, for example, on a city drive situation or in a Quattro situation, for example, if you go in off-road or if you cornering with very high speed, to get the maximum of car control. Terenske sposobnosti novega Quattra sem uspel ob prvi vožnji tudi precej dobro preizkusiti. Pogon se je na zahtevnejši podlagi odrezal brezhibno, no, poleg pogona pa me je tokrat prepričalo tudi vzmetenje, ki se kljub takšnim velikim platiščem ne zmeni kaj dosti za udarce, tudi kakšne bolj ostre in večje ovire. Za konec pa poglejmo še v notranjost. Ta je oblikovana po zadnjih Audijevih smernicah, kar pomeni, da tukaj izstopa ta velik, razpotegnjen in pa ukrivljen zaslon na dotik. No, sicer pa je notranjost skoraj povsem enaka kot pri modelu A5. No in če želite spoznati vse značilnosti Audijevih novosti v notranjosti, vam priporočam nadaljevanje ogleda. Prav s testom modela A5.